Sa mga coders, bali may share ako website para sa mga front-end developers dyan. So, makakatulong to sa inyo sa pagde-designs. So, ito yung React bits.dev. Yan. So, bali ito, may mga samples sila dito. Makikita nyo rin yung output dito. Then, yung code, pwede nyo i-click lang to. Then, makikita nyo yung code. So, papakita ko sa inyo yung mga samples. So, for example, meron tayong text animations dito. So, napakaraming text animations. So, blur text, for example. So, ito yan. So, yan yung blur text. Yan. So, click nyo lang yung code. Then, yan. Copy nyo lang yung code. Then, pwede nyo i-customize. Itong delay, something, yan. So, hindi lang yan sa text animations. So, yan. Maraming text animations yan. Pili na lang kayo. Then, yan. For example, ito. Yan. So, meron din sila dito mga animations. So, for example, yan, animated content. So, yan, faded content, yan. May mga ganyan din silang effects. Yan. So, bali, kakopy nyo na lang yung code niyan. Yan. Yan, install nyo yan. Then, copy code. So, ganun lang kabilis. Then, napakarami ring animations dito. Pwede yung pagpilian. So, visit nyo na lang. Then sa components, ito pwede rin nyo i-check yung components. Yan, yung mga sample components. Yan, yan, kunyari yung mga list. Yan, yan, kung kailan nyo sa website nyan, visit nyo lang to. Then, ito last, yung background, pwede nyo palitan. So, yan yung backgrounds. So, yan, may mga effects. Then, yan, light pillar. Yan, pwede nyo i-visit to. Yan, o, diba? So, click nyo na yung code, then copy yung code. Then, napakarami dito guys na animations na pwede nyo pagpilian. So, visit nyo na lang tong reactbits.dev.